ni be luwansere la duti bulu ini muso kana keta ika gundo be fay afena ka tafi mu me samunye aw shitab ala ko nunu ka kumana ko nu ye fen dugo nunu de ko tede wala naktumu shahadata allah ala ka sere antadu anga intereshita nanya dugo inna idan la min al athimin ni an ya dugo doro ko yankele jurumun toyi o bayra dugo lin na fakelenti anka فإن عثر على أنه استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما واعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر على أنهما استحقا على كون بوكرا كلاما ما فلا فلو من نانكو كلي مثلا تميم داري أنا عدي بن بدا ولو يكلمي جاو يكلي غلونيكا ولوتا أنا نغنا ورمي نبوكرا كلاما فإن أثرا أثرا ركلمة كومي تالونين كوا كتالون okoro de ni bon nana ka kalama annahuma nimma flafolo istahaqa unnana aywa fendo asmi isma jurumu uye jurumu na ko do soro okoro uye kallimi ke uye kallike galonga o maka chinyeka fa akharani abe mo flawere nyini yaqumani umma flawere bini jo maqamahuma ma flafolo plasila parce que ulu make chinye folay umma clean donc o daniya to luka o mafla folo kata kaboyi mafla flana werbina min alladhina istahaqa alayhimul awlayan mi mogolla mamunun be kafo ko kiri hake wala hake konya sabatira mafla folo flaminga hake flamin ko sabatira oka oye seriya min diro luma wasiya min diro ma bunu kale shubulu fe min be ku badi na olu yu kaleli min kɛ o de ma kɛ tiɲɛ ye a kɛra fili ye o mun kɛra fili ye maa fila wɛrɛ de bɛ na sisan o de bɛ n'i kali ni maa mun ni fɛn min ka kan o bɛna bɔ olu ka kote la ka ɲɛsin ninnu de ma aw de bɛna aw kali maa fila fɔlɔ pilasi maa fila fɔlɔ ni pilasi aw de bɛna aw kali fayuqsimani billah aw de bɛna aw kali n'o ye maa fila kura ye maa fila kura de bɛ n'i kali maa fila fɔlɔ pilasi la parce que siga kɛra maa fila fɔlɔ la fayuqsimani billah ubinu kali alala la shahadatuna an ka ni seereya ni an bɛna an kalli min kɛ mɔgɔkɔrɔ olu de bɛ kuma la sisan an ka ni seereya ni ahaqu min shahadatihima an ka ni seereya de ka kan ka tɛmɛ ni maa fila fɔlɔ ka seereya kan maa fila fɔlɔ ye seereya min kɛ tiɲɛ kun t'a la u ye namara de kɛ u ye fɛn dɔ dogo mɛ an ka ni seereya ni tiɲɛ seereya ka fɔ an bɛ ka da an balimakɛ kan walima an bɛ ka dɔ dɛmɛ nkalon kan o tɛ dɛ anw ka seereya ye tiɲɛ seereya ye anw tɛ ka fosi de dogo an bɛ ka seereya kɛ an ni ala de ci wa ma'tadayna inna idhan lamina zalimin wa an ma dan tɛmɛ dɛ ni seereya kɔnɔ anw ma dan tɛmɛ an ma dan sago n'o y'a sɔrɔ anw ye dan sago inna o kɔfɛ anw idhan lamina zalimin anw kɛra yɛrɛkuntɔɲɔba ye anw kɛra yɛrɛkuntɔɲɔba ye an ma dan tɛmɛ an ma dan sago o kɔrɔ ye mun ye maa fila fɔlɔ min nana n'u ye dɔ dogo su bolo fɛn na olu ye kalili min kɛ sisan nin y'o kalili effacelen ye ka bɔ yen nafa si t'u ka kalili la tugun parce que siga kɛra a la aw ye kalili kɛ fɛn min sɔrɔ baliya la o fɛn kelen taara ye mɔgɔ dɔw bolo baara ma kɛ o tigi ɲɛna mɛ o tigi ko ko aw de y'a feere an ma misali la sisan dɔw ka moto kura tununna an
anya nyini fam be fe amai jonyi muto ta mashita anye be wuli kelinkeli beki kali beyi kali rada made ni tesralanye ija fariyale no ki bolo da qur'ana na ki kali galonka parce que abo kalle ke domi aka sauver mais qur'ana bina mun ka la kofe amako shita qur'ana bina mun ka la kofe amako shita qur'ana ala diyo e ka fariya ki bolo da ala kuma kanka ki kali ibigi kali femi fenana o ye galoyi kala ke toyiti e re baddo ateketi iba no yire la jiyana wa kiyama fene ibeti sigi ni misa keneka walma ibe jo akeneka anye kunyo kelen ka maka mutu qur'an ina mai anye bebla ki kale bayi kale wallahi mata wallahi mata wallahi mata bayi kale o ko fe mutu qur'ati nye ba ka mutu la dobulu ayo tigi la jo ay fuli la sab ko malma ke mutu no soro chogoti na asane ke e asami e na asa dori bulu snaka chedo to fote ana jamu na sale de bulu adum be na be sili fangelen fewo wal ma be be kare kelen gono ote zon yelen sisan yoro sika mindo sika na prevu be nyona da ebe sigi bina fal mami wal ma mun kunye oblaka kale bina chifoi a ne rede nye daranga mutoka nya ye mumbolo ako karsa de afira ako karsa de afira o karsa kunyi kaleli min ke kale ma fere a otumana sa mototigi yere de bina walma mototigi somogo bina ka fo kan fana be an kale alala an ka moto tabati mashiye ni karsate parce que ale kalli min ke danati da kan tuguna ta blaka kalli wareke mototigi walma mototigi somogo do bina o ba fa almami ne ben kale mbalma ke placela a fara ko mun ye moto fere o de an ka moto shinye baye otumana o kalli flana ambo de mina sisa kalli foloni ambo bla kuma ni résumé bela jele ne flaneta wala sa kanana gire hakilima kanana nyagami kungolola o ma flana de be klaki kanto amma galonda la de prevu dande ni moto yere mumbulo yere de ya le to fo kale de ya fere ale dunte moto fere lay amma de liki moto kuraka ni semani de kono anga moto kura tununa atara ye eto yerala otmana ma folo mi sigala mai ededo wale kama jiji do ya baro fanyi jiji do ya fanyi ngomuna naw ye zung ni bingali kelaw mene telela abu seunu disu drombo atu nyada alors que amba ye jamana do law bu nyada no fembe bo men fe no nyada tibo utege usi meloti bu tege la wati mina drom go bodi ukan curiosité mbe mo la dro beka u nyada yi parce que bebe fe kala jede esiga ndo maga do ando magati kono parce que olu ya menede jugement make folo ko jugement de bayira na no bala na no tala ko yiju ka bara yo te pulsu ka bara ko no lu be se ka yoro to yira o ye femunu shuen o be se ka olu ibera me ka nyeda yira ka lase mogo ma ko karsa ere de ni shueleke ko beke jugement ko fede ni jugement ya yira kale nodo alo ko fe na nyeda yira fental me ya ni jugement che ni nyeda yira la jugement nana ke ka foka sentala na le fene wuli la nyeda yira baw no fe afana bese ga plenty do no fe ah droit d'image be quoi yoro nazara jamana ka droit d'image be camera be bolo ga téléphone na ka be filmer chugo munay bala temete o te ga to fe ne binali mo kelen boy ka image la be ta ga jiyan ina fe me fe ga filmer li ke de na be bawo wala ne mo ta ban me e mo tata mo do be a majiye dima atefa photokata atefa ka image kata e koni ata na bora kalama ka image bi kun abise ka plenty do ikama parce que beta image ke mun ya leta ibe image ke mun ya ta wande fe ya mo tala mbata yi chugo min kadi iyere fo ite boala parce que ka yi ko dotra li plenty do ni ko kama mo ta fe ko ale kama ngal mami ka fatuli no ye Abdulaziz ya tabare alaka ya fani islam shubema ha a fatuli torobe mogo ka watimi cheni nye a sogo da yoro munu fenana o photo de clara ka yituguni réseaux sociaux sanf o fana procédé be sena parce que photo ni yera réseaux sanf chogoti jonde ya la yele atigi ala yele kunjume kama o fana de baka nyini o angati be o jugement refena ko mesena
parce que summogow ani communauté musulman ayu dekun ayu toro otuma wuli beke sege ka kɛ maa min ye nin image jɛnsɛn parce que alimami de farikolo yɔrɔ dɔw yera o man kan tɛ ka ye o man kan tɛ ka ye aw ka sin k'o bɛɛ bila réseau sanfɛ ten o de kama denmisɛnninw k'u janto yɛrɛ la layi kuma dɔ la saya dɔw bɛ kɛ saya kɛcogo cɛjugu belebele mais i bɛ sin ka o imagew de ye réseau sanfɛ ten t'a sɔrɔ tasuma ye muso dɔ jeni a lankolon 12 o de photo talen don k'o bila réseau sanfɛ dɔw ka commentaire b'a kɔrɔ walima jikalan bɔnna dɔw kan u bɛ sin k'o photo ta fini yɛrɛ t'a tigi la cɛ do muso do kasira t'a la fini t'a la u b'o ta dɔrɔn o b'a layɛlɛ b'a ta yɔrɔ min o b'a layɛlɛ bon o somɔgɔw mana wuli nin layɛlɛbaga kama o bɛ se k'a curu a bɛ mɔgɔ ka su layɛlɛ réseau sanfɛ cogo di ko accident walima a tigi joginna bolo karila a bɛ tila k'o layɛlɛ dɔ ye jikalan bɔ dɔn kan o tigi farikolo bɛ bunakelen don tuma min a bɛ sin k'o photo ta k'o layɛlɛ ten o somɔgɔw mana wuli photo ni layɛlɛbagaw nɔfɛ o bɛ se ka sariya jɔ a tigilamɔgɔw kan parce que aw jo t'a la nin baara min filɛ nin hali ni somɔgɔw ma wuli kama e yɛrɛ kan ka siran ala ɲɛ i ni ala cɛ i ka nin baara sugu dabila parce que a ka kɛ e yɛrɛ ye sa an ka kɛ e yɛrɛ woloba walima i balimamuso walima i furumuso o ka jogin jikalan fɛ ta fini t'a la e ka sin k'o photo ye réseau sanfɛ a bɛ bɛn i ma a b'i tɔɔrɔ mais a bɛ k'o kɛ walibaw ni walibalimamusow ni walimusow ni walidenmusow de la a kɛra jenini ye saw a kɛra jikalanko ye saw jo tɛ aw bolo k'a fɔ k'aw b'a baara kɛ o de kama Alahu Taala ye nin fɔ an k'an janto an yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin minnu fana bɛ n'u kale ninnu place la n'olu fana ye dan dɔ tɛmɛ olu ko inna izan lamina zalimin n'o kɛra dɔrɔn ko ye anw faralen yɛrɛ kuntɔɲɔbaw kan ذلك أدنى أن بالشهادة على وجهها ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك ala ko nin de sababiya la adna nin de kafsa nin de kasru nin de cɛ ka ɲi an yatu bi shahadati ala wajiha parce que nin seereya ni nin kalliba minnu filɛ nin mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn ɲɛna o tigi fana tɛ kulonkɛ seereya la tuguni ko nin de ye kɛcogo ɲuman ye bɛɛ kana ni seereya ye ala wajiha a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ la aw yakhafu walma o ka siran an turadda aymanu kalilikan dɔ ka lasegi bada aymanihim u ka kalili kɔfɛ e y'i kali mun na kalili wɛrɛ ka ye mun min e ka kalili dɔ ni fase ka bɔ ye o bɛɛ lajɛlen anuyanti ni siranna k'i ye i kali hɔrɔnda la maa wɛrɛ ka kalili kana k'e ka kalili bɔ ye n'i ka nkalon ni i ka kalabanciya ye ni sirann'o ɲɛ i tɛna nkalon tigɛ kalili la wattaqullaha ala ko akasra ale ala nye wasma'u aw kam melike wallahu ali ala la yahdi alqawma alfasiqin ma chieni galaw dine nyaminaw jurumun bilibili bata baw ala ko kale tolu kandada kale ala mago shito olu tigi ka kandada o koro ni femi danaya dirima ko karsa ni nasi ikan kala si mais danaya dir'i ma ka danaya da i ka karisa ni lase e ye fɛn wɛrɛ kɛ o kɔfɛ mun n'o tɛ kelen i ka diinɛ tɛ sɔn o ma i ka hɔrɔnya tɛ sɔn o ma ɔ nin fana bɛ kɛ minnu ɲɛna ko leçon dɔ k'a las'u ma o kana ni seereya ye a kɛcogo yɛrɛ la walima e ɲɛ b'a la dɔ nan'i kali ala la kalikan wɛrɛ yera tuguni mun bɛ dɔɔnin ka kalikan gɛn ka bɔ yen o bɛ hɔrɔn faga de o bɛ silamɛ faga de ni sirann'o ɲɛ wattaqullaha i ka siran ala ɲɛ wasma'u ikalla melike walma israla nya kalla melike wallahu ala la yahdi alqawma alfasiqin kali alati shieni kella shikanda ko ala banin do ila kasobe kini ka baray ama ina ala fa ala kan gishi ka bo o shieni galaw ka
jogo ɲɔgɔnna ma to ye an bɛ bitabila ya ala y'an garijɛgɛ doni de la o kɔfɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka tafsiri jɔ yan bi fɛnɛ ka da don cogo ani lahalaya cogo kan an b'a fɔ ko sini bɛ kɛ seli ye dɛ kalo bɛ ɲini de ni ala sɔnna kabini fitirida nin na ni kalo yera sini bɛ kɛ seli ye mɛ ni kalo ma ye an b'an labɛn sini kɛnɛ ma ni ala jɛnna n'a ye a fila dɔ la kelen fɛn fɛn an ka hɛrɛ bɛ mun na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma o tuma na an tɛna ɲininkali dayɛlɛ an b'a kɛ ni duwawu ye insha allahu taala ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ala min y'a latigɛ ɲinan sunkalo an ko